Dans l'objectif de faire voyager ses talents et son savoir-faire, pour 2007, nous avons participé à plusieurs salons. J'en cite quelques-uns, comme vous pouvez constater. Je cite celui de Beau en Allemagne, celui dans l'Arabie Saoudite, un autre en Angleterre et un autre en Turquie. La liste n'est pas exhaustive, il y a d'autres salons qui sont prévus pour l'année. De 7,4%. La marge brute sur achat consommé de matières premières et emballage a augmenté de 10,3%. Le résultat d'exploitation a baissé en apparence de 6,4%. Nous allons expliquer par la suite et nous allons dire pourquoi et nous allons aussi ressortir la véritable, je dirais, évolution. Le résultat financier qui s'est amélioré de 27%. Et le résultat non courant s'est amélioré de... Comme et surtout vous conseiller des bons produits. Donc je vais parler de 2-3 produits. J'aimerais bien que vous les reteniez. Donc le produit Stop Insect, donc on en a parlé. Donc Stop Insect, on a une peinture Stop Insect. Après je vous dirai c'est quoi Stop Insect, pourquoi Stop Insect. Et on a un vernis Stop Insect. Pour quelqu'un qui a déjà la peinture qui est déjà faite, il peut venir dans une chambre d'enfant ou sa chambre à lui. Il veut se débarrasser des moustiques. Moi j'habite une ville il y a beaucoup de moustiques, Mohamedia. J'imagine c'est le cas ailleurs aussi. Et surtout nous, on est sur le littoral, c'est très humide. Donc c'est une peinture, c'est pas nous qui disons c'est une peinture Stop Insect. C'est ça qui est important. C'est des laboratoires européens qui ont certifié que c'est une peinture Stop Insect. Et c'est une peinture qui est garantie au moins 2 années et qui ne coûte pas cher. Donc au lieu d'aller acheter les pastilles chaque soir, ne pas les oublier, etc., et les mettre dans la liste des courses, etc., c'est une peinture qui marche très bien et qui vous débarrassera pas seulement des moustiques, mais aussi des fourmis, des cafards, des araignées, et j'ai oublié un 5e. هنا وجهة نظر ديالك في النتائج اللي حصلت عليها شركة كولورادو مقارنة مع السنة الماضية. الحمد لله النتائج ديال 6 أشهر الأولى ديال 2017 كانت في ازدياد مقارنة مع السنة الماضية. رقم المعاملات ارتفع بحوالي 7%، أكثر من 7%، ليصل إلى 282 مليون درهم. والربح الصافي ارتفع بأكثر من 11%، ليصل إلى 34 مليون درهم مقارنة مع السنة الماضية اللي كان ربح 30 مليون درهم. والنتائج الحمد لله استطعنا حقها بفضل المجهود الجبار اللي كيقوموا به جميع اطر عمال الشركه، وكذلك المجهود ديال المختبرات ديالنا والقسم التجاري وقسم التسويق اللي خرجوا للسوق المغربي منتوجات جديده تستجيب لحاجيات الزبناء والمستهلك المغربي بشكل عام. عندنا مثلا منتوجات نختص بها نحن في السوق المغربي كمنتوج ضد الحشرات، اللي هو منتوج ممتاز، ومنتوج كذلك ضد الرطوبة، منتوج هائل رخيص الثمن وعنده إضافة كبيرة للمنازل والغرف. بالنسبة لكم واش تقدر شركة كولورادو تنتج منتوج ضد التلوث، بما أننا كنعرفوا مدينة الدار البيضاء يعني معرضة كثيرا للتلوث؟ عندنا منتوجات ماشي يمكن ننتجوها، عندنا منتوجات الحمد لله اليوم اللي خرجنا للسوق وتباع كذلك اللي تحارب بشكل مباشر او غير مباشر التلوث. هذا منتوج داخل البيوت هو سهل. عندنا واحد المنتوج كيتسمى الكولوكلين اللي هو ضد البكتيريا، وهذه المنتوجات كلها كتكلمت عليها سواء منتوج ضد الحشرات او منتوج ضد الرطوبه او منتوج ضد البكتيريا، منتوجات مصادقه عليها من طرف مختبرات عالميه. وهذا منتوج يستعمل خارج المنازل على الواجهات اللي كيتسمى كولوكزان اللي كيمنع من تلوث الواجهات. المنتوج من حد ذاته هو مستعمل كيميائيا، مصنع كيميائيا اللي يمنع ان التلوث الخارجي ديال الواجهات يحصل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.